हाय एवरीवन केमी से समस्त भल अच्छा सेमती भल था तो मो नुआ ब्लॉग को आपण बहुत बहुत स्वागत चलतु देखिए घर कौन चलती तो घरे मुझे जस्ट देखिकी आइली जे आमर सासू बस बहु प्रांक चलती चलते आज रेकर्डिंग कर देखेबी। तो भइटा बारी छ म देई छला पटौजी भो पाकु पूरा दी कोडी को बालु ता दउ त बे को बालो दउ त म त खाइ दउछु कोन खाउची ओ खाउची कहलु जो मो बिलो खाउ त कोडिए बस्ता 40 बस्ता ने काढी किरी 50 बस्ता ने का गडै देई जाउ त टक्का आम बिलो ओ तो 12 बिलो करी खलुआ बाना मो बिलो तो ना रे कि 5 मिनिट का उठी जीवो घर उठै देबे लाटो बड़ी है तो नहीं ना रागा होई त कोन अछि 5 मिनिट के बाद तो पाइबो जे कोवारे मते दे मु एठो आनी तू रखी जुनु चेगी हां लुचेई के अखिने कोन ए चोरौनी राजुटा मो घर द्वार सब दरा दिला को बारो दरा दिला नहीं बोली कोन जो जे जहां रखली सब दरा दिला सब दरा दिली हां तुम तो मो बारो नकुटा काम कर जाई तुम दरा लुटिया ना पैसा दे ताकू को मते देई दे मो मां को मोटे होची पैसा ए मते ओ बाबा रिटिया कतरा हो देना अपा नाले को पैसा ताको दिया बने भाई मोर किया हो मो पाखे मोर किए मते दउ छुटी रे रोग हैला बहिरा गहेला 5 पैसा के देईती अनेती ना सब कई अनै ना हाथी हां नोट बिडा खाली देईतु काई नोट थार थाते हां हां काई नोट थार थाते तब नोट रखो लागे कोन तो गाड़ी खर्च करे हम देइनु सब पैसा गाड़ी तो गाड़ी खर्च करे बिजू तो करे 100 टका गाड़ी करके हम देलु ना 100 टका ने खा हां ओ बारे रे केते 100 टका होई जाइलु खाइला को दिया जाइला खाइला को दिया जाइले भालो चावल आनी के खाइला को दिया जाइले बेकनी कर छाड़िए सब तो भलो हां बुदाऊ हां हां तो भलो मते भल की दब नै कोन ना रे केड़े जी अलो ये कोली को जा गई रे ये बंधु आगे मो बिरे धरे मो जे पुले की जाउची मते पोसु सेरा हेटा मो जन्म कला ये बिरे धरे ये में तो नाटे जाउची खाई गला लो सब ना बे दे ना 100 टका देखा देई नु 100 टका देखा 500 टका देखा नहीं तू हां 20 टका 10 टका 30 टका भल टका 30 1000 इसे लगी होय काहे के मते तबे पैसा में को आटा मते के दउची कोनै नुआ पैसा मोठो नउतु पैसा नै हो पउतु मो धन ले घर कल खाइल पील रहिल मो संगे प्रिय तमे 12 लोक को 12 कथा कहिल बंधु करी के 12 लोक कहिल मते से एडे मुह करी के जाउची आ मोर क्या कथा त करियो से मोर कोन हां मोर से कोन ये मोर कोन मो घरे टुपु गिरी कथा ता होतु कम बेलिया किडनी नी ये नुआ एको चिनी ना तमे ना ना देई न गाड़ी की देईती आउ ये देईती बिसी कोटा मिस्टेक देईती आ गोरा हाथ आउची दउची ना कष्ट रोग बड़ रोग हो जाऊ को से के छुई भी दे तू आटा को छोटे छुले करबे को करू बाहरे तो को आई तो खाई के दे बथि बोली करिबो नै सेवा करिबो नै सेवा करिबो नै सुंदर आरी के पुरैबो आ नै कि मानव राउ तू करे पुरैबो ते
ଏତେ ଚାଲାକି ମାଇକିନି ମାନ ରାଉତୁ ଘରେ ପୁରେଇବ ମୋର କଠୁର ମୋ ବିଲ କଲ ମୋ ଧାନ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆଇଥାନ୍ତା ମୋ ଦୁଆରକୁ ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେ କହିଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟି ଫୁଲ କାଢ଼ିବି ଅମୁକ କରିବି ଟିକେ କରିବି ଇଏ ଖାଲି ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମାଗୁଛି ମୋର କିଏ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ମୋତେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି କାଲି ମାଗି ନଥିଲୁ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ମୋ ବାପା ପଠଉଛି ମୋ ପଇସା ପଠଉଛି ମୋ ପୁଅ ବାରିକାଏ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଉ ବାରିକା ଅଧଲାଟାଏ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିଏ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଏ ମୋତେ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦିଏ ମୁझे ଟିକେ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋରି ଧନ ମୋରି ବିଲରେ ଲତାଗି ଆଇଛି ଧନ କାହାର ହଲେଇ ହଉଛି ୟାର ତାର ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଧନ ଖାଇବୁ ମୋତେ ନ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଧନ କାହିଁ ଖାଇବୁ ତୁ ଯୋଉ କଥା ମୋତେ କହିଛୁ ସେଇ କଥା ତତେ ନେଉଛୁ ହେ ଧର୍ମ ତାକୁ ହେ କଥା ନେଉଛୁ ଓ ନ ଚାହିଁବ ନ ଦେବ କିଛି ନ କରିବ ହେ ଧର୍ମ ବୁଝିବ ଖାଇବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆଣ୍ଡା ଆଠୁ ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ତୁ ତା କରିବାକୁ ବେଧ ମୋ ନାଁ ଧରିବ ମୋ ଭଇତା ନାଁ ଧରିବ ଅକତ ପାଣି ଦେବ ଇଆ ଦିଆରେ ଇତ ଅକତ ମୋ ଭଇତା ନାଁ ଧରିବାକୁ ତୋ ମା ବେଧ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାନ୍ଦେଇ ବେଧକୁ ଛାଡ଼ିଛି କାନ୍ଦେଇଛି ଚାଲିଛି ଦେଖେ ବେଧେଇ କାନ୍ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋ ଘର ଛୁଆ ଛୁଟି କଲା ସବୁ କଲା ସେଦିନ ଆସିକିରି ୟା ବୋହୁ ଟିକେ ବସିଲା ଟିକେ ବସିଲା ସେ ଶୁଣି ପକେଇ ଦେଲା କହିଲା ସେ ବୋଧେ ଇଶାନ ଘରେ ବସିଲା ତୁ ବୋଧେ ଠାକୁର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଖାଉଥିଲା ମୋର ଯେତେ ନାରେ ଖାର କରିସାରିଲାନି ନା କଟୁରୀ ଦିଅ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦିଅ ଶାବଳ ଦିଅ ବାଳ ଦିଅ ତମେ କରୁନା ତମ ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା କରୁନା ତୋ ବୋଉକୁ କହିବୁ ରେ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ଦବ ତୋ ବାପା ନେଇଯାଇଛି 2 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ତାର ବସ୍ତୁର ଆଣିଥିଲି ଦିଖଣ୍ଡ ଲୁହା ମଣିଆକୁ ମାଗିଥିଲି ଏଡ଼େ ଦେଇଥିଲା ପିତା ଆମ ପୁଅ ବାଡ଼ି ତାପ ହୋଇ ତାପ ବସିବେ ଆଉ ମୁଁ ତା ଏଠି ବସୁନୁ ସେ ମୁଁ ଘର ପିଲାବେଳେ ଦିଖଣ୍ଡ ଯାକ ନେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଏରେ ପୁଅ ମୁଁ ଘରୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ନେଲି ଲୁହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ ତ କଟୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ତୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲୁ ନା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଦେବି କି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିବି ବୋଲି କଲାନି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଏ ଖାଲି ନାଁର ଲେଖା କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଅଛି ନାଁରେ ତାକୁ ତମ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ନା କମ ନାଁରେ ଯିବ ରହିଲା କଥାକୁ ହୋଇଲା ପଡ଼ିବ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବୁ ଏକୁ ଏମିତି ତମେ ଚିହ୍ନି ନା ତୁ ହସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଘର ଭିତରେ ଆସୁନି ଆ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ लाइट बंद करे दांड पटुआ
ସେଥରକ ମାଗିଲା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି କଲ କହିନି ଯେତେବେଳେ ତା ମୋତେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୋତେ କାହିଁକି ମାଗିବ ତାର ପଇସା କୋଉଦିନ ଖୁସିରେ ମୋତେ 10ଟା ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି କୋଉଦିନ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଦିଏ ଦେଇକିରି ଏକ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଘରର କଳିଗଜ ଶାଶୁ ବସ୍ ବୋହୁ କେହି କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ ଘରେ କଳିଗଜ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ କେମିତି ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଛି ବଡ଼ ମାରା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ତ ଶାଶୁ ବୋହୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ହେବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି ବୋଲି ଅଧା ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ କହିବେ